Mela, issa sa naqbdu dan is-suġġett soċjali tqil li ppreżentajnilkom illum. U san nippruvaw nagħmlu Forma ta' telegram. Le, mhux hekk. Ħan esprimu forsi dan is-suġġett dan l-ixju permezz ta' proġett artistiku għaliex waħda mill-oġġettivi mhux għal dan is-suġġett biss imma tal-arti dejjem sa minn dejjem għada kienet u naħseb tibqa' hi li permezz tal-arti ovvjament jiġu instigati ċertu suġġetti, diskussi ċertu suġġetti u miegħi hawnhekk għandi lil Tony Attart u lil Simon Bartolo illi qegħdin jaħdmu fuq da proġett jiena qiegħda involuta fih ukoll imma mhux għalhekk ġibthom għax huma vera qed jagħmlu biċċa xogħol tajba u għamlu biċċa xogħol tajba fejn din it-tema tal-HIV hija diskussa permezz ta' dan id-dram milli kiteb Simon. Mela, ħanibda l-ewwel minnek, Tony, għax forsi tista' tgħidilna kemm ilu u minn fejn beda dal-proġett u għaliex għażiltu din it-tema. Naħseb l-ewwel konverzazzjoni bdiet 3 snin ilu issa, xi 3 snin żgur, tlift is-sensa ta' żmien fejn qegħdin. 2019 u kien kellimna Chris kemm lili u kemm Simon li xtaq jiżviluppa idea permezz ta' teatru. Chris Vincent huwa attur. U bdejna nitkellmu u bdejna niddiskutu idea differenti u issa waqfet hemm għal xi żmien hekk ġast nibtet l-idea. U mbagħad xi ftit żmien wara kont intlabt mill-Università ta' Malta. Kienu bdew proġett ma' xi 9 universitajiet differenti permezz ta' programm tal-Unjoni Ewropea fuq riċerka għal proġetti artistiċi illi jinħadmu ma' komunitajiet differenti, speċjalment f'suġġetti jew komunitajiet illi jitqisu kważi lilin vera fil-periferija. Ġifieri li ħafna drabi isna ninsew dwarhom. U ressaqt l-idea illi naħdmu fuq dan is-suġġett u anka bil-parteċipazzjoni ta' nies li jgħixu b'HIV f'Malta bħala wieħed mill-proġetti u ntlaqat din il-proposta u minn hemm tlaqna. L-intervisti li intom għamiltu ma' dawn il-persuni bl-HIV, intom intqajtu magħhom? Le. Jiena transcripts kelli fil-fatt. Iltaqgħu magħhom xi counselors ma kellix laqas l-isem tal-persuni. U minn hemmhekk ġifieri mbagħad bdejt naqra transcripts u nitgħallem. Nisa nistaqsi kif affettwatek li bdejt taqra l-transcripts kollek tagħmilha fi play? Għal-bidu kienet diffiċli ħafna biex nagħmilha fi play, ma bdejt naqrom u tant interessawni u tant kienu sbieħ u touching bħala intervisti għax daw literalment irrakkontaw ħajjithom daw in-nies illi kważi insejt li rrid nikteb play dwarhom, ġast kienu diġà interessanti u mbagħad fl-aħħar stenna di għandha tkun iktar faċli, mhux iktar diffiċli, għax tant diġà huma interessanti. Illi xogħol li kien qisu diġà. Kien hemm xi affarijiet li anke għalik kienu sorpriża u anke għalik Tony, ġifieri waqt li tagħmlu riċerka tagħkom wieħed anke japprezzaw hekk l-arti kemm tieħu riċerka mhux ktibt play illum minn tal-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri kemm hemm xogħol sama finalment ittella produzzjoni. Kien hemm xi affarijiet li anke għalikom kienu ta' sorpriża jew forsi xi affarijiet ma kontux tafu jew li sirtu tafu u apprezzajtu llum ta' prezz iktar propju x-xogħol? Minnaħa tiegħi sirt naf ħafna. Tallimt ħafna fuq l-HIV. Għalija kien suġġett li kien kważi tabu għalija stess. Kont nibża ħafna li issa m'għadniex naraħ bħala xi ħaġa daqshekk. Kemm għax forsi għaddejjin minn pandemija oħra. Ġifieri qed ngħixha bħal kulħadd tal-COVID. U kemm fl-istess ħin li sirt naf li mhux daqshekk li biex tittieħed li hemm. Semmejtu għal-pozittivi, kif rajt issa fil-fatt ħataraw anka xi stampi. Dak li jkun qed nies jgħidu il-pożittivi ejja fl-aħħar ħanaraw daqsxejn pożittività. Hemm relazzjoni bejn il-pożittività u l-pożittivi tal-HIV? Fil-fatt naħseb hija logħba bil-kelma, il-pożittiv u anke li tkollok l-attitudni pożittiva. U naħseb li mill-intervisti li l-ewwel nett irrealizzajt kemm ma kontx naf. Kważi nista' ngħid kemm anke kont ignorant fuq is-suġġett. Anke l-biases tiegħi, jiġifieri li jiena stess kont nibża minnu s-suġġett li nitgħallem dwaru jew li nfittex l-informazzjoni. Dik għalija kienet xi ħaġa li
li xukjatni li l-nifsi meta riflettejt fuq għad kif jista' jkun jiena nħares lejn dan is-suġġett b'dan il-mod. U naħseb it-tieni ħaġa li wkoll laqtitni huwa minn xi intervisti il-bżonn li nħarsu lejn l-istigma, meta ħaġa ikollha stigma magħha, tista' permezz tat-teatru jew tkompli s-saħħaħa, ġifieri tagħmel dak is-suġġett tqil jew whatever, jew min-naħa l-oħra iddawwara ta' taħt fuq u naħseb dik li rnexxu li jagħmel Simon. U li ħareġ minn dawn l-intervisti huwa kważi it-talba li dan is-suġġett jiġi trattat b'mod serju għax huwa suġġett serju, imma is-sitwazzjonijiet mhux bil-fors huma serju. Hemmhekk il-pożittivi huma il-ħajja kważi jekk forsi smajna l-Chris l-approach tal-ħajja li tkun pożittiv kien hemm sitwazzjonijiet jiena qatt ma ħadd ħsieb ħajti daqskemm ħadd ħsieb bħalissa wara li ġejt diagnosed. Jew pereżempju li jiena nħares lejn il-ħajja fejn kollox għandu jkun pożittiv, anka jekk jiena pożittiva. U allura kien hemm din il-logħba bil-kelma anke s-sitwazzjonijiet li jsibu fihom dal-karattri. Issa dan it-tanza kienet titkellem konna li naraw xi rehearsals u hekk u ritratti għaj vera miġbuda u x'nafjien u Ġożett, Ċappara u Rejda u kollha l-atturi qegħdin sitt atturi fiha. Nixtieqek Sintedi tgħidilna kif tajt telespettaturi kif se jarawha għaliex kombinazzjoni se nagħmluha eżatt qabel ma jiftaħ l-istaġun tat-teatru, xejn mhux l-istaġun ħajiftu t-teatri, jiġifieri għalissa mhuwiex maħsub li dan ikun għall-pubbliku, ma jistax ikun għall-pubbliku. Ma jistax ikun hemm pubbliku ġo teatru. Imma jistgħu jarawha online. Ekku. Kif sa taħdem l-affari? Mela li ħajsir huwa l-atturi se jippreżentaw ix-xogħol ġoħsana fl-aħħar ġranet tal-provi wara ħafna rehearsals li bdew online u mbagħad ġo l-istudio u mbagħad issa ħajjippreżentaw ix-xogħol qisu l-produzzjoni teatrali, ġifieri is-set bidwal, bis-sound kollox, u mbagħad ħajkun hemm interpretazzjoni permezz tal-film. U ħad tkun available biex in-nies kun xorta jistgħu jixtru biljett biex jaraw il-produzzjoni bi kwalità tal-film. Ta' żgur, aħseb wara l-atturi, x'taħseb kle. Ħafna. U llum tefa' li iktar toqol Simon għax tela l-poster tiegħi u qal il-karattru tiegħi li kont qed naħsbu l-iktar wieħed sempliċi qal li huwa l-iktar wieħed kumpless. U tefa' li pressure għall-aħħar. Għax il-karattru tiegħek ibbażat fuq linja waħda biss minn interview waħda. Li kienet dan iż-żibel dak il-lajn dak kull ma kont naf fuq din il-mara u rrid inkun nafa iktar għalfejn tkellmetek fuq xi ħadd li għandu HIV. Allura jiena bdejt biha bħala din ħad tkun il-kattiva. U għal xi hija arrabjata, allura ħloqt storja, backstory ta' rabja kbira li rabja li ovvjament l-istorja mbagħad inti għamilta mhix ġejja mill-karattru. L-istorja fil-fatt din il-mara ma naf xejn dwar l-għajn wieħed. Ġifieri imma għalija bdiet bħala di ħanamilha l-kattiva. Mbagħad tant tajta raġuni għalfejn tkun daqshekk irrabjata li bdejt isni nifhimha jiena stess u bdejt inżidilha l-lines li. Fil-fatt, Simon u diħan l-qubija, naħseb illi anka l-play kif inhi miktuba u anka għalik f'dan l-eżerċizzju ta' kidba, irnexxilek toħloq u ħatat il-vuċi ta' kulħadd fis-sens ta' dik il-om li ankwetata. Ta' dik il-persuna li għandha l-marda u qed tgħidlek int tinkwieta mela jien suppost nagħmel. U fil-verità s-soċjetà minn dan hija magħmula, minn nies differenti kif ħajħarsu lejn dan il-suġġett. U allura lik, x'tixtieq illi kull min jara dawn in-nies kollha, il-layers kollha tas-soċjetà li ħajarawha, x'tixtieq illi finalment imbagħad jieħdu u jitalmu minnha li kollha jiġu positive about it jew. L-ewwel dik jiena ħassej fl-aħħar mistoqsija f'kull interview kienet jekk isir play dwarha din il-ħaġa. X'tib ta' play tixtieq u kollha rispondow xi ħaġa light, xi ħaġa pożittiva. So kont naf li mhux ħanikteb traġedja. Ġifieri kienet ix-xewqa tal-interviewees. Jiena lija li nixtieq li joħroġ u naħseb li mill-rehearsal li rajt joħroġ kemm hemm layers ta' nies differenti u f'ħajjitna inti billi tkun marit pereżempju jew kollok kondizzjoni hija waħda mill-affarijiet li jagħmluk mhijiex inti totalment. Ġifieri fil-play hemm nies li huma HIV positive hemm nies li mhumiex, imma il-ħajja tagħhom tinteraġixxi
U mhux biss minħabba din is-suġġett, imma ħabba affarijiet oħra. U minn mhuwiex HIV positive ma jinfissirx li m'għandux toqol u minn HIV positive ma jfissirx li ħajtu għartu żgħar. Proset ħafna. Grazzi. Grazzi. Good luck. Ħandaħħlu lil Chris tal-aħħar 5 minuti għax nixtieq li noħorġu l-aħħar messaġġ minn għandu dwar dan is-suġġett u nagħlqu bih, però għalikom għal benefiċċju ta' biex tkunu tafu kif in is-sitwazzjoni fl-Ewropa li tinkludi wkoll il-Malta, għandna daqsxejn dan il-video li prepara Fejbin ukoll bl-istatistika b'qawem. Fl-2017 madwar 137,000 persuna fl-Ewropa instabu li kienu pożittivi għall-HIV. 24,000 minnhom fl-Unjoni Ewropea. Għalkemm l-HIV infezzjoni li tista' tiġi evitata, din xorta waħda qed tiġi trasmessa madwar l-Ewropa. L-istatistika turina li 15.6 persuna minn kull 100,000 irriżultaw pożittivi għall-HIV. Il-mod ta' trasmissjoni jvarja wkoll minn reġjun tal-Ewropa għal ieħor. Filwaqt li fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-aktar mod li bih ġie trasmess kien minn sess bejn l-irġiel, fl-Ewropa tal-Lvant l-aktar mod ta' trasmissjoni kien permezz ta' droga u waqt sess bejn koppji eterosessuali. Fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bl-ogħla rata ta' infezzjonijiet ġodda rappurtati insibu lil Malta, il-Latvja u l-Estonja, waqt li l-anqas rati kienu fi Slovakkja u Slovenja. Bejn is-sena 2010 u 2017, ir-rata ta' trasmissjoni f'Ċipru, Malta u Slovakkja irdupjat. Filwaqt li fil-Bulgarija u l-Polonja żdiedet b'aktar minn 50%. What do you think of what we said? It's beautiful. I find Maltese very poetic. So. But I know you understood a lot of understand. words because you were reacting to us. Absolutely. No, I've picked up, having a whole cast of Maltese speakers, you start to pick up a few things along the way. You're doing what her husband does. No, not understanding, and then you know he's getting everything. He does it on purpose so that you can talk and say what you want, but he's picking up everything. I'm going to latch on to something that Simon was saying. Yes. How can we take something like this lightly? Can we actually remove the stigma with something like this? Is it light for you, really? Am I light to look at? Yes. That's what I was going to. He's the perfect person to speak about this thing. Thank because you. You're a positive person and you don't make a big deal out of it. Simply another thing to live with. So I think you're the perfect person to advocate about this. That's really, really nice of you to say. I really appreciate hearing that. Thank you very much. Not everyone is as free to be able to be so relaxed about their status as I am. This is something that it's been hard work. And the reason that I'm here and the reason I'm talking with you is because I'm hoping that by doing this, some people will find the shortcuts to get to a point where they can accept and love themselves, because at the end of the day, HIV does not define you as a person. Okay. Of course, I speak a lot about it in these cases because I can. But as I've talked to Claire about this before, I do understand that there's so much else going on, especially here in Malta, that you're concerned what coming out or talking openly about it, what kind of consequence that will have on you or your family. I respect that and I understand that. But to answer your question, it is this dialogue. We are beginning this dialogue. It has increased a lot the last couple of years, and I'm very, very happy for everyone living with HIV that it's going on and it keeps going on, that I get to keep talking about it, that we keep to get talking about it. Because the fact of the matter is, HIV is, when you look at me as a person, HIV is probably the less interesting part of me. I talk about it because I have, dark brown hair, I think. I have green eyes. I have HIV. It really shouldn't have that much more of a shock factor to you. Okay. And that's what my message is, that of course you can't just, people shouldn't be forced to come out. But we need to start feeling
that it's less of an issue to talk about it. And we can only do that by talking about it. Exactly. Thank you. And Well I hope done. with what we did today, we have somehow made it a little bit lighter for even the families of people who are HIV positive. Families, you should go to schools. I got a lot of ideas you can do. I'll gladly If you take all of want, it. I'll Yes, make a schedule please. for you. No, but I also want to thank you personally for taking the time to address this. And there are a lot of people out there who will not have the courage to say thank you to your faces. And on their behalf, thank you as well. Thank You're you. welcome. Thank you. Thank you, Chris, conclusion, I know that you are the president of Checkpoint Malta, that is an Yes. NGO that has been doing a lot of work, but their aim, and we can close in it hopefully by summer, because your aim is about people getting more tested, Yes, amongst other things, and education. As Donia probably was talking about, I assume was talking about as well, is of course we need to test more. People need to have the offer of getting regular testing, and we want to help the GU clinic and Malta by providing that space, and we're currently working on the logistics on making that happen. Very good. Thank you so much, and good luck with your work. Good luck for your performance. I heard you have a performance next week. Good luck. You too, Claire. ċoja mux ħanalqu l-program, ħammurru għall-sponsors ta' Claire, iktar tard għanna mistiden ija tawnek diġa lest ħanalqu miegħu artist u din id-darba ħanaqilbu fuq il-mużika. Fidejk Kien Claire. ngħidilhom thank you tal-li irranġawni. Grazzi lill-Esprit għal-ħwejjeġ tiegħi, grazzi lill-Siras għal-xari bi prodotti Kotril, grazzi lill-Mattea Camilleri għal-makeup tiegħi Sizzli, grazzi għal-Franks Malta, il-Environ għal-prodotti ta' żbuħija. Dawk huma. kemm ikunu konċentratu. Nipprova niftakarhom kollha nibda minn fuq. Anka jinsirt nikkonċentra xumma tiddur fuq u tgħid li nsejt il-xi ħadd u tqabbadni l-pressure. Waqfa żgħira u niltaqgħu mal-aħħar mistieden ibqa' magħna.